নমস্কার, সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো। তো কিছুদিন আগে আমরা একটা জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলাম, সেটা হলো সোমনাথ, যেটা গুজরাটের কাছাকাছি। তো সেখানকারই একটা ভিডিও। देखो, सृष्टि में फिर से धर्म लाने का समय आ चुका है। अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। এটা কি মহিষাসুর? কুম্ভকর্ণ। মহিষাসুর কুম্ভকর্ণ। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो, जागो, जागो। उसे जगाया यह सब मैं তোমার ফোনটা দিয়ে क्या দিয়েছি, देख তুমি रहा কাকে हूँ? কাকে ফোন করতে বললাম ভিড়া করে सफेद গ্রুপে কল वस्त्रधारी করতে। देवियों, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারলে এটা কুম্ভকর্ণ আর দ্রৌপদীর কিছু কথাবার্তা, যেটা এখানে দেখাচ্ছিল। তো এটা অনেকক্ষণ হয়তো হয়েছিল, আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না, আমরা এইটুকুই দেখেছিলাম। তারপরে যেহেতু আরও মন্দির ঘোরার ছিল, তো আমরা বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আর অটোতে ঘোরা হচ্ছিল, তো অটোওয়ালাও বলেছিল তাড়াতাড়ি যেতে আমরা বেরিয়ে আসি, বেশিক্ষণ না দাঁড়াই। তো সেই কারণে কিন্তু আমরা ভিতরে বেশিক্ষণ ছিলাম না, এইটুকুই দেখেছিলাম। হয়তো এরপর আরও কিছু হয়েছিল যেটা দেখিনি, তবে এই সিনটা দেখেছিলাম, খুবই ভালো লেগেছিল। যেটা কুম্ভকর্ণ মানে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, তারপরে উঠলো। তো আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। তো আজকের মতো বাই বাই। আর দেখো, মন্দিরের এদিকটা কিন্তু এরকম ছিল, একটা শিবলিঙ্গ করা।